Koenei te rā o te wiki e rongo kōrero ai tātou i tētahi o a tātou kaitōranga pū Māori. I tēnei wiki e hoa mā ko te māngai mo te tai tokerau a Kelvin Davis. Nā, kei te huri haere rāwa ko Phil Twyford o Reipa anō i te tai tokerau i tēnei wānei ki te mā tiro i te āhua o ngā whare me te mā wete i ngā take whare o reira. Nā, ko taku pātai tuatahi ki a Kelvin Davis, heha ngā kōrero kua oti i a rāwa ko Phil te whakaemi. E rua rā māua ko Phil Twyford e haerere ana putano i te tai tokerau e kōrero ana ki ngā rōpū me ngā iwi, ngā hapu e pāna ki o rātou moimoia mo ngā whare. E kite ana mātou etahi o ngā whare pōhara kei te nohoia o tātou whanaunga. I te kōrero, pēnei te rānei, kia Ngāti Rēhia mō rātou moimoia, kia hanga, kia whiti te kau ngā whare ki rongi o rātou ake whenua. Mōhi ana māua ko Phil Twyford o mātou kaupapa here o te Rōpū Reipa e tai ana te tautoko ngia aua moimoia. I roto i ngā tau kei te haere mai, ko mātou te Rōpū Reipa hei kāwanatanga, ka taia te tautoko aua moimoia kia whai whare o rātou whanaunga, kei rongi o rātou ake whenua. Kelvin, ko te pūrongo e ki ana ko tahi o roto i te toru tauira kura tuarua Māori e pōhara ana. O whakaaro? Hore kau hau e o horere ana ki a rongo tēnā pūrongo. Kei te mōhio hau te taimahatanga o te pōharatanga ki rongi o tātou whānau. Me ngā rangatahi, ngā tamariki, kei roto i ngā kura. E kore rātou e taia te whai parakuihi, whai kai, hoko tapu mo te kura, hoko kākahu, mo te kura wera ahuatanga katoa, e pēhi ana tātou tamariki ki raro, he mea pakeke mo rātou ki a ako ki ratu i ngā karaihe, nā te pōharatanga. Nā reira, ko tāku e whakapai ana, nā tēnei kāwanatanga, no rātou te he, ko he ake tēnei āhuatanga o te pōharatanga i ngā tau, kua whai kāwanatanga te rōpū nahinara. Me kōrero tāhua mo te matengo o Rob Peihopa i roto i ngā whare here manene i Ahitreiria. Kei te rere te kōrero kei te huna te kāwanatanga o Ahitreiria i ngā kōrero tika mo tōna matenga. Ko ia hoki te ia o whakaaro? Kei te mōhio hau ngā wenei āhuatanga nā te kāwanatanga o Ahitreiria me tō tātou ake kāwanatanga e tautoko ngia ana i te kāwanatanga o Ahitreiria. Ko te pūrongo e pāna ki te mate o Rob Peihopa, kua whakakorengia te nuinga o ngā whakamāramatanga hiaha ia i mate. Nā reire, e hara tēnei e tika ana. Tō tātou kāwanatanga me whiua ngā pātai ki te kāwanatanga o Ahitreiria hiaha ia i mate. Me whakamōhio tia te kāwanatanga o Ahitreiria ki te whānau o Rob Peihopa, ngā āhuatanga kia mōhi ai tōna māma i pehea i mate. Mōhi ana tātou kiha ia i mate nā te tūnga tōna ngākau i te mea i roto ia i tētahi whawhai i mua i tōna matenga. Nā reira, wenei mea ngā āhuatanga katoa, kei te huna tonu e te kāwanatanga Ahitreiria i te mea e mōhi ana rātou e he ana aua whare here, whare taureka kei roto Ahitreiria. Me te ahea hoa no te rā nei ka puta ngā kōrero mo te kino o te noho ki te whare here manene o Villawood. E tū meke ana koe i tērā? Nā, kei te mōhio hau, ngā āhuatanga kei roto i aua whare taureka. Ia hau e kōrero ana ki ngā mauhere kei roto aua whare taureka, e mea ana rātou ki a hau e pai ake ngā whare here, ara ngā prisons, ki ngā whare taureka, ara ngā detention centres. Tō rātou hihia kia hoki ki ngā whare here, i te mea e pai ake ngā āhuatanga. Nā reira, ko tēnā te whakamāramatanga nui, mehe mea e pai ake ana ngā whare here ki ngā whare taureka. Engari, ko te mea pukuriri kia hau, e ngoi kore ana tō tātou kāwanatanga ki aki ai te kāwanatanga o Ahitreiria, kia whakatika ngia ai tēnei āhuatanga. Hei whakatepe ake, ko te rōpū tōranga pū Māori, he prehi tini hou tō rātou. Hei tā rātou, ka riro i a rātou ngā tūru Māori katoa hei te kōwhiringa pōti a te rātou. Hea tō whakautu ki tērā? Kei te moi a rātou.
Ko te Māori Pāti, te pāti e tautokongi ana i te kāwanatanga, e hoko ake atu ana i ngā whare, ngā state houses, e tautokongi ana i te tāhua pūtea, e pēhi ana to tātou iwi Māori ki raro. Ko rātou ngā hoa noho tata ko te Pāti Māori, te kāhui Māori o te rōpū Nahinara.